दुनिया अजीब मोड़ पर खड़ी है। ताकत के नशे में मस्त हुक्मरान समझते हैं कि तारीख उनके इशारों पर नाचती है, मगर तारीख का मिजाज कुछ और होता है। तारीख बताती है कि जंग शुरू करना आसान है, मगर इसे रोकना अक्सर किसी के इख्तियार में नहीं रहता। आज ईरान के बारे में जो सूरत हाल सामने आ रही है, वो इसी तल्ख हकीकत की एक मिसाल है। 2 दहाई पहले ईरान ने अपने दिफाई ढांचे को इस तरह तरतीब दिया कि अगर मरकजी क़यादत खत्म भी हो जाए तो जंगी निजाम चलता रहे। इस हिकमत अमली का मकसद सिर्फ एक था, दुश्मन अगर क़यादत को खत्म भी कर दे तो रियासत मफलूज न हो। 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के बाद ईरान के फौजी मंसूबा साजों ने एक सबक सीखा। सदाम हुसैन की हुकूमत इसलिए चंद हफ्तों में गिर गई क्योंकि उसकी फौजी कमान मुकम्मल तौर पर मरकजी थी। क़यादत गई तो निजाम भी बैठ गया। ईरान ने इसी कमजोरी को उलट दिया। उसने पूरे मुल्क को 31 सूबाई अस्करी कमांड्स में तकसीम किया। हर कमांड को अपने वसाइल, अपने ड्रोन, अपने मिसाइल और अपने मुकामी साजो सामान के साथ खुद मुख्तार बना दिया गया। इस पूरे निजाम की बुनियाद एक खौफनाक मफरूजे पर रखी गई थी कि अगर सुप्रीम लीडर मार दिया जाए तो क्या होगा। यह मफरूजा अब हकीकत बन चुका है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद वही खुदकार अस्करी निजाम हरकत में आ चुका है जिसे बरसों पहले बनाया गया था। मसला यह है कि ईरान के आइन के मुताबिक मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल इख्तियार सिर्फ सुप्रीम लीडर के पास होता है। सदर, पार्लियामेंट या कोई और इदारा फौज को बराह रास्त हुक्म देने का इख्तियार नहीं रखता। अगर वो वाहिद इख्तियार रखने वाला शख्स मौजूद न हो या फ़आल न हो तो फिर मसला सिर्फ ईरान का नहीं रहता, मसला पूरी दुनिया का बन जाता है। ये वो मुकाम है जहां ताकत के खेल खेलने वाले आलमी लीडरों की अक्ल पर सवाल उठता है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जैसे रहनुमा जब आलमी सियासत को शतरंज का खेल समझते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मोहरे इंसान होते हैं। जंगें ट्विटर के पैगामात या टीवी बयानात से नहीं जीती जाती। जंगें शहर जलाती हैं, मईशतें तबाह करती हैं और नस्लों को बर्बाद कर देती हैं। तारीख का अलमिया यह है कि जंगें अक्सर तकब्बुर से शुरू होती हैं। जब ताकतवर ममालिक ये समझने लगते हैं कि बाकी दुनिया उनकी जागीर है, जब वो ये मान बैठते हैं कि दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी महज एक मजाक है, तब तसादुम नागुज़ीर हो जाता है। मशरिक वुस्ता पहले ही दहाइयों से आग में जल रहा है। इराक, शाम, लिबिया, यमन, हर जगह ताकत की सियासत ने रियासतों को तोड़ कर रख दिया है, मगर बड़ी ताकतों ने कभी इससे सबक नहीं सीखा। आज अगर खलीज के पानियों में कशीदगी बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ ईरान या इसराइल तक महदूद नहीं रहता। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, आलमी तिजारत मुतासिर होती है, बहरी रास्ते गैर महफूज हो जाते हैं। इसके असरात एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका तक महसूस होते हैं। यानी चंद ताकतवर हुक्मरानों की जिद का खमियाजा पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ता है। दुनिया को यह हकीकत समझना होगी कि ताकत का गुरूर हमेशा तबाही लाता है। सल्तनतें इसी गुरूर में डूब कर बर्बाद हुई। रोम, बरतानिया, सोवियत यूनियन, तारीख गवाह है कि कोई ताकत हमेशा के लिए गालिब नहीं रहती। असल सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, असल सवाल ये है कि इस आग में कितने शहर जलेंगे, कितनी माइशतें तबाह होंगी और कितनी नस्लें इस जंग की कीमत अदा करेंगी। अगर आदमी सियासत में अकल, तहम्मुल और सफारतकारी को जगह न दी गई तो फिर ये सदी भी शायद गुज़िश्ता सदियों की तरह जंगों की दास्तान बन जाएगी। और उस वक्त शायद दुनिया को एहसास होगा कि जंगें कभी किसी एक मुल्क का मसला नहीं होती। जंग ने हमेशा पूरी इंसानियत को जख्मी कर दिया है। लेकिन असल सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि इस तमाम कशीदगी का अंजाम क्या होगा। अगर तारीख के आईने में देखा जाए तो एक हकीकत बहुत वाज़ेह नजर आती है। जब ताकत के मराकज़ टकराने लगते हैं तो जंगें अक्सर इस अंदाज में फैलती हैं कि कोई भी फरीक उन्हें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर पाता।
ابتدا میں حکمران سمجھتے ہیں کہ یہ ایک محدود تصادم ہوگا، مگر چند فیصلے، چند غلط اندازے اور چند جذباتی رد عمل پورے خطے کو آگ میں دھکیل دیتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کا جغرافیہ پہلے ہی بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایران، اسرائیل، خلیجی ریاستیں، امریکہ، روس اور چین سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ اگر ان مفادات کے درمیان توازن ٹوٹ جائے تو تصادم صرف ایک جنگ نہیں رہے گا، بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک وسیع کشمکش کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں سب سے بڑا خطرہ صرف میزائلوں یا ڈرونز کا نہیں ہوتا، بلکہ غلط فہمیوں کا ہوتا ہے۔ تاریخ میں کئی جنگیں ایک غلط اندازے، ایک جلد بازی یا ایک غیر متوقع رد عمل سے شروع ہوئیں۔ جب فوجی نظام خودکار ہو جائے اور قیادت کا خلا پیدا ہو جائے تو خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر خلیج کے سمندر بند ہوتے ہیں، اگر تیل کی سپلائی متاثر ہوتی ہے، اگر بڑی طاقتیں براہ راست اس تنازع میں شامل ہو جاتی ہیں تو اس کے اثرات عالمی معیشت کو ہلا سکتے ہیں۔ دنیا پہلے ہی معاشی عدم استحکام، موسمیاتی بحران اور سیاسی تقسیم کا شکار ہے۔ ایک بڑی جنگ ان تمام مسائل کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے، مگر ایک اور امکان بھی موجود ہے۔ تاریخ میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب دنیا آخری لمحے میں تباہی کے کنارے سے واپس پلٹ آتی ہے۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین کئی بار ایٹمی تصادم کے قریب پہنچے، مگر بالآخر سفارتکاری اور عقل نے جنگ کو روک لیا۔ آج بھی دنیا کے سامنے یہی امتحان ہے۔ کیا عالمی قیادت طاقت کے نشے سے باہر آ کر حقیقت کا سامنا کرے گی؟ کیا وہ یہ سمجھے گی کہ جدید دور کی جنگ میں کوئی حقیقی فاتح نہیں ہوتا؟ یا پھر وہ اسی غرور کے ساتھ آگے بڑھے گی جس نے ماضی کی سلطنتوں کو تباہ کر دیا؟ کیونکہ اگر عقل غالب نہ آئی تو اس تنازع کا انجام صرف ایک ملک یا ایک خطے کی تباہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا انجام عالمی عدم استحکام، معاشی بحران اور شاید ایک ایسے دور کی ابتدا ہو سکتا ہے جہاں جنگیں زیادہ خطرناک اور زیادہ بے قابو ہو جائیں۔ انسانی تاریخ کا المیہ یہی ہے کہ ہم اکثر تب سیکھتے ہیں جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ امید صرف یہی ہے کہ اس بار دنیا کو سبق سیکھنے کے لیے ایک اور بڑی تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر جنگ کے سوداگر اسی طرح فیصلے کرتے رہے تو جلتی ہوئی دنیا کو بجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس وقت شاید انسانیت کو پہلی بار یہ احساس ہوگا کہ اصل جنگ ممالک کے درمیان نہیں تھی، بلکہ اصل جنگ عقل اور غرور کے درمیان تھی۔